जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग। गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु पा को अरदास करती हूँ कि गुरु पा सब तरफ ठीक ठाक रहे, और जो बुरा करने वाले दूसरे की जान लेने की उनकी इच्छाएं, गंदा काम करने की, गुरु पा उनका सबर थकाओ। उनका जो है गुरु पा उनका शरीर खुद का थकाओ। दुनिया को इतनी बीमारी लग रही, लोग उठ रहे हैं। मैं कहती हूँ रब उनको देखे जो दूसरों का शरीर खराब करते हैं, उनको दे दुख। किसी की औलाद क्यों किससे, जो शरीफ है, जो किसी के अच्छे बुरे में नहीं है, उन वो क्यों किससे। मेरे मालिक जो हद से ज़्यादा लालची और बहुत ज़्यादा लूट, अच्छा लूटना और दूसरे को धक्का दे देना, आगे बढ़ जाना, दूसरे के सहारे लूट लेना, अंधों की तरह अपना अच्छा करना, ऐसे लोगों को मुझे मालूम है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। और अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि अपनी औकात से बाहर कुछ बड़े हाथ मारना, दूसरों की कहते नहीं बदजाती दिखाना, उनको जो भी रब ने दिया था, मैं पता नहीं क्यों ऐसे लोगों पे तरस खाती थी मेरे संपर्क में आए, क्योंकि उनको वो मिला था जो वो डिजर्व करते थे। अब उनको उनकी जो उनको भगवान ने ज़्यादा दे भी दिया, उसके बाद वो दूसरों को जो बुरा हाल कर रहे हैं वो रब देख रहा है। रब जो तड़पती माँ उसके बच्चे को सहार दे, उसको उसके गुनाह की माफ़ी दे। बच्चों को ना ऐसे तंग हो जो दूर देख के माँ तड़पे, मेरे बच्चे को क्या हो गया। मेरे मालिक, मेरी भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत जब परेशान हो जाती हूँ तो बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि मैं इसको हटा दूँ रास्ते से, हटा दूँ। मैं ये कहती हूँ रब किसी मुझे ऐसे गंदगी में नहीं पड़ना, मुझे ऐसे हालातों में आने ही मत दे मेरे मालिक। लेकिन इतना मालूम है, इंसान के साथ गलत होता रहता है, उसकी अति हो जाती है, फिर वो लौट के गलत करता है। मेरे मालिक, मैं तो ये कहती हूँ सबको ना, एक कहते नहीं, एक होता है हद होती है, एक पैसे के पीछे भागना बड़ा बड़ा बड़ा, एक होता है तरीके से जीना। मुझे नहीं पता मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। और एक मतलब जनरली मैं कहूँ, और एक बदलिहाजी की भी एक हद होती है, मतलब एक हविस की भी हद होती है। तो मैं गलत का साथ नहीं देना चाहती, क्योंकि इस वक्त गलत सही तो गुरुपा नाप रहे हैं। हमको ये हो जाता है हमारे साथ, जो हमें चीज़ पसंद है, हमें चाहिए हमारी लाइफ में, जिससे प्रॉब्लम हल हो रही है, हम खुश हो रहे हैं, हम उसकी साइड लेने लग जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है, जिसकी जो गलती है वो भुगतता है। और मेरी अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा किसी की नीचता की सच्चाइयाँ सामला, कुत्ते की तरह भगते होते थे हम, नहीं सुनता था कोई। और अब जो है ये दूसरों का देख देख खौफ चढ़े, और बहुत शौक था ना पंगे लेने का, ओवर जीनियस काम करने का, वो देख देख के रूह कांपे कि ये अंजाम लोग कर देते हैं। और किसी के बच्चे को दुख हो रहा है गुरुपा, 4 लोगों को कहा हूँ कि ख़राब चीज़ें कैसी होती हैं। और गुरुपा मैंने ये देखा है कि बहुत दिनों से मैं एक चीज़ की अरदास में हूँ। गुरुपा मेरा साथ दे रहे थे, गुरुपा कई बार कहते भी थे नहीं बदलाव कर रहा हूँ अच्छा है। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा, अगर रब ने दिए ये चीज़ और आपके दर पे आके भी वो चीज़ रब ने कांस्टेंट रखी कि ये चीज़, ये वही उन्होंने मेरा हाथ पकड़वा के रखा, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम नहीं, रब के दर से परमिशन ना हो तो आप वो नहीं कर सकते। रब ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ पकड़ के रखा कैसे भी हालात हो, और एक उम्मीद बनाए रखी।
کیونکہ کہتے ہیں جب رب کے گھر سے ہاں ہوتی ہے تو وہ انسان اٹھ کے کہیں نہیں جا سکتا، وہیں بیٹھا رہتا ہے، گرو کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، اس چیز کو ایک دم آنا ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں گرو کا جب اتنا میرے رب نے وہ رکھا تھا اس طریقے سے، تو وہی چیزیں مطلب ایک انسان کس حد تک گر سکتا ہے، اور وہاں پر میں اپنے رب کی قیمتی چیزوں کی میں بے عزتی کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ جب میرے خود میرے بڑے مجھے ہی دکھا رہے ہیں کتنی گندے طریقے سے ان کو نام دیا جا رہا ہے، ان کی اتنی بے عزتی کری جا رہی ہے، تو میں ایسی جگہ کے بارے میں کیسے سوچوں؟ آپ آج میں اپنے اندر چاہے جو بھی ہوں، چاہے میں کوئی ٹرافی ہے میں پانا چاہ رہی ہوں، لیکن گرو کا میں جب تک اپنوں کے کمفرٹ اور اپنوں کی عزت نہیں کرواؤں گی، مجھے کوئی چیز کی خوشیاں جو ہے نا نصیب بھی ہوں گی تو بھوگی نہیں جائیں گی۔ میں اپنوں کو جو میرے اپنے بھگتے، مجھے نہیں پتا میرے اپنے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، میرے لیے اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، لیکن اتنا معلوم میری ذات سے بھی ان کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں رب سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھ، سب کو ٹھیک ٹھاک رکھ، سب کے گھر میں سب سکون خوشحالی رکھ میرے رب۔ میں پرارتھنا کرتی ہوں کہ جو بھی ہو، چاہے 4 دن میں بدلے چاہے 6 دن میں بدلے، میرا اپنا تو کچھ نہیں بتانا، میرا اپنا تو سارا کہتے نہیں ہے جو مجھے ایک خوشی تھی، جو مجھے اپنی محنت پہ کہتے نہیں صبر سکون تھا کہ زندگی میں کچھ نہیں ملا، کم سے کم یہاں سے جو میں ڈیزرو کرتی تھی وہ تو ملا ہے، ایک چاہت ملی، ایک غرور ہوتا تھا اپنی چاہت پہ کہ ملی تو صحیح، چاہے دیر سے ملی، چاہے مل نہیں پا رہی، لیکن ہے تو وہی چور ہو گئی۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب تو آئے 10 فرمانوں میں لپٹ کے آئے تو ابھی نہیں سمجھ میں آتا مجھے کہ میں اس کا سواگت کیسے کروں، کہ میں اسے دھتکاروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کم سے کم میں اپنوں کے رشتوں کو جو میں کہتے نہیں ہے اپنوں کے ساتھ چھل نہیں کر سکتی، میں اپنوں کے کہتے نہیں کسی کو اپنا سمجھ رہی تھی، لیکن یہ الزام میں نہیں لوں گی، میں اپنوں کے ساتھ چھل نہیں کر رہی تھی۔ میرے کچھ لوگ تھے لائف میں جو چھل کر رہے تھے، اب وہ میں کہتی ہوں جسے بھی ٹینشن بیچ میں گروپ آ گئے، کہتے نہیں بس سے فسٹ میں نے دیکھا بیچ میں گروپ آ گئے، تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی ان کے نظریے ایسے تھے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو، بھگتے اپنے آپ، اس کو ٹھوس کیا ہو اور ساری زندگی سمجھو اچھا برا کیا تھا، وہ گروپ نے بدل دیا، میں مانتی ہوں، لیکن وہ لوگ چھل کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے مجھے نہیں پتا، مجھے میری اوقات دکھا رہے تھے، لیکن گروپ میں چھل نہیں کر رہی تھی، میں نے کسی پہ یقین کیا، میں نے مانا، میں نے اپنوں پہ یقین اس ٹائم ایک ہی طرف، پھر وہی غلطی ایک ہی طرف ہول سیل ہو گئی، سب کو مل کے نہیں چلی سب سے، اور وہ چیز صحیح رہتی، لیکن میں نے نا چھل نہیں کیا، میں اپنے ساتھ چھل نہیں کر رہی تھی، میں حالاتوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی اپنے گرے، مجھے مطلب یہ احساس ہوا تھا کہ میرے اپنے جو ہے نا وہ تنگ آ گئے ہیں، اور یہ مطلب ایک غلط طریقے سے ہو رہا ہے، تو میں ایک جہاں مجھے بھروسہ تھا اس ہاتھوں میں سب کچھ دے رہی تھی کہ آپ حل کرو، اور اس طریقے سے حل ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، اور بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میں اپنے کو گرانا نہیں چاہتی تھی، میں اپنوں کے خلاف جانا نہیں چاہتی، آج بھی نہیں، اپنی پوجا پاٹھ اپنے گرو اپنے ان کا سر اٹھا کے سمان دلا کے جانا چاہتی ہوں گرو کا۔ میں نے چھل تو میں نے میرے صرف سسرال میں دیکھا تھا، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں صرف چھل ہی کھیل رہا ہے، اتنے چھل تو میں کر بھی نہیں پاؤں گی، مجھے تو چھوٹے سے چھل کی ایسی بدکار مجھے ملی گرو کا، میں بہت زیادہ اندر سے دکھی ہوتی ہوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میرا تو سب کچھ لوٹ گیا، میری خوشیاں نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، اب تو ایسا ہے کوئی اگر آئے بھی تو میں کس منہ سے اس کو کہتے نہیں حالات کیا ہیں، میں کہتے نہیں حالات میں تو سر جھکا دوں، ٹھیک ہے میں اتنے سالوں سے بیٹھی ہوں ایک ہی کام کے لیے، چلو پورا ہو رہا ہے رب شکر کریں، لیکن وہ خوشیاں نہیں ہیں میرے ساتھ، تو میں یہ کہتی ہوں رب میں تو یہاں، لیکن اب دوسروں کا انتظار اور دوسروں کو پتن، دوسروں کی پریشانی دیکھ کے دکھی ہو رہی ہوں، میں کہتی ہوں رب انہیں راحت دے، سب کو راحت دے، ہو جائے گا حل، اور میں اپنی نصیب کہتی ہوں کیا میں سب کا سن رہی ہوں، میرے اپنے کام ہو جائیں، میرے اپنے کام بن جائیں، میں اپنے کام کر لوں ان میں حل ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کھا ہو جائے، ان پریشانیوں سے نکل جائیں، میری سمجھ نہیں آتا میرے رب کب وہ صحیح ہوگا، میں نے مانا یہ مشکل کے دن ہے، لیکن ہاں یہ تو انتظار بھی عجیب سا ہو رہا ہے، میں اپنے اندر کی فیلنگ مطلب کہہ نہیں سکتی، گروپا سمجھ رہی ہوں گے، اور میں معافی مانگتی ہوں گروپا سے، اور میں گروپا سے تو خاص کر کے معافی مانگتی ہوں رب سے ہی پہلے، کیونکہ وہ تو مجھے بتا رہے تھے، مجھے گیان دے رہے تھے، میں کم سے کم ان کو بیچ میں رکھ کے ہر فیصلے کرتی ہوں تو وہ غلط نہیں بیٹھتی،
ان کو بیچ میں کر کے ہر فیصلے کرتی ہوں تو سنبھال لیتے میرے گرو کا. یہ میں نے کیا کیا. تو میں سے پرارتھنا کرتی ہوں میرے گرو کا واقعی میرے کام میں لگے ہوئے تھے. ہاں وہ تھوڑے سے الگ طریقے کی چیزیں تھیں لیکن میں یہی کہتی ہوں میرے رب میرے اپنوں کو میں نے کبھی پیار نہیں دلوایا, میرے اپنوں کو میں نے کبھی سمان نہیں دلوایا, میں نے اپنے اپنوں کو کبھی تسلی نہیں دلوائی. میرے اپنے دکھی ہیں. آج میں کہتی ہوں گرپا میرے ساتھ رہنا, ہم سن سہائے رہنا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے. میں بہت پریشان ہوں اس وقت میں چیزیں حل کر پاؤں اور کسی کو تسلی دے پاؤں, کسی کو راحت دے پاؤں. اور جلدی میں اپنا شکرانہ ستسنگ شیئر کروں گی. جے گرو جی تم شکرانہ میرے گرو کا میرے بچوں کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے شکرانہ. میرے گھر میں ایک پرارتھنا کرنے کے لیے, سکون کا ماحول دیکھنے کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو کا کہ میں یہاں پہ اپنی پوجا پاٹھ کر لیتی ہوں, سب چیزیں کر لیتی ہوں, سکون سے کر رہی ہوں. حقیقت میں تو میں پریشان ہوں لیکن میں اگر دھیرے سے نظر پلٹ کے دیکھوں تو آج میرے گرو پا نے مجھ سے وہ کروا رہے ہیں جو میں چاہتی تھی. بچوں کو روٹی کھلانا, بچوں کا دھیان رکھنا اور پوجا پاٹ کرنا. پوجا پاٹ سے سب کے گھر میں سکون مانگنا. جب میرے بھائی کی صحت اچھی ہو, میری ممی کے دل کو سکون آئے, میری بھابھی بڑی پیاری سی ہے, تو ہمارے سنبندھ اچھے رکھے, میرے بچوں کو وہاں سے ہمیشہ اچھا ملے, سب کچھ صحیح ملے اور ہماری طرف سے ان کو کوئی دکھ نہ ہو. میں شکرانہ کرتی ہوں ان کی طرف سے رب ان کی ہر پرابلم حل ہو, کوئی غلط کام ان کے ہاتھ سے نہ کرنا پڑے. میرے رب میں پرارتھنا کرتی ہوں رب میرے انکل جی میری طرف سے نہ مکتے. میں کبھی کبھی غصے میں آ کے بہت کچھ سوچ لیتی ہوں لیکن ایک محنت کر رہا ہے ایک انسان حالات میں پھنس گیا ہے. ضروری نہیں ہر چیز ہمارے طریقے سے ہوگی, وہ بھی بہت خوش رہ سکتا تھا, اس کی بھی بہت خوشیاں ہو سکتی تھی. آج میں پرارتھنا کرتی ہوں رب میں آج میرا کوئی کام بنتا میں جس امید سے بیٹھی تھی, میں سب کا بھلا کرنا چاہتی تھی, سب کی پریشانیاں دور کرنا چاہتی تھی. یہ کیا ہو گیا, میں کیا کروں. اب میں کسی کا حل تو کرنے کے گئی اور ان کے بھی غلط سوچی ہوں تو حالات بگڑ گئے. گرو کا حل کرائے. ایک محنتی انسان اپنے بچوں کے سر پہ آ کے باپ بنتا ہے. میں سوچ رہی ہوں اس کے گھر والے غلط ہے تو میں اس کے لیے غلط دھارنا لا رہی ہوں کہ میں دکھی ہوں اس کی طرف سے, اس کے لیے غلط ہے. سوچ رہی ہوں اب مجھے معاف کرے. ہر بچے کو حقیقت میں ہر بچے کو اپنے پاپا جو ہے نا اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہر بچے کو اپنے پاپا کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک انسان جو ہمارے کوئی نہیں سمجھ ہماری اولاد کو کیا سمجھے گا. مجھے نہیں پتا اس کے حالات کیا ہیں. باپ تو نہیں ہے ان جانوں نے, گرو پا نے چنا ہے تو کچھ بہتر ہی ہوگا. لیکن میں کہتی ہوں گرو پا اپنوں کے لیے بے عزتی مجھ سے ایسی نہیں دی ہے. عزت بڑی پیاری ہے, صبر اور عزت بہت پیاری ہے. میں نے اتنے کرم کیے ہیں کہ میں اپنے کو عزت دل رہا ہوں. عزت سے کوئی کام چلے گا. میرے رب صحت دے میرے بچوں کو, مجھے بھی صحت دینا. میرے چھوٹے والا بچہ بھی اس کی آنکھوں کی, میرے بڑے والے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی, یہ سب چیزیں میں نے بہت زیادہ سفر ہوتے دیکھی ہے اللہ کی مدد سے. رب ان کی کمیاں دور ہو, ان کی صحت اچھی ہو, سب کے بچوں کی صحت اچھی ہو, سب کے گھر میں سکون رہے. اور میں کبھی کبھی غصے میں آ کے کچھ میرے منہ سے نکل جاتا ہے, میں رب سے معافی مانگتی ہوں. رب میں غصے میں کچھ بولتی ہوں, کسی کے لیے غلط نکلتی ہے, اسے کسی کو لگنے مت دینا. تمہیں جو کرنا ہے کسی کے ساتھ کرو. میں کسی کے کیا پتا میں آج یہاں کھڑی ہوں وہاں سے کس کو کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. اور سب کی تکلیفوں کو دور کرنا, مجھے حل دینا. میں کسی کی تکلیفوں کی وجہ نہ بنوں, سب کچھ سب کے حل کی وجہ بنوں. سب اپنے اپنے گھر میں خوش رہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہوں. زندگی میں جو کرنا ہے تسلی سے, خوشحالی سے, سکون کے ساتھ چاہتی ہوں. میں ایسے بننا نہیں چاہتی اور نہ میں اپنے بندے کرنے میں اپنے ہاتھ ڈالنا چاہتی ہوں. رب سب کے بچوں کو کوئی حل دو. میں تو کہہ رہی ہوں میرے مالک. اور ہر انسان جو ہے حفظ اور جھپٹ دوسرے کو لات مار کے آگے بڑھ جانا, اسے بالکل منہ توڑ جواب دے, اس کی اوقات دکھا تاکہ وہ طریقے سے محنت کر کے جیے, کھائے پیے, چیز کی ویلیو سمجھے, اپنی بھی غلطی دیکھے, دوسروں کے اوپر ہی نہ تھوڑے. میرے رب کوئی بچیاں ہیں جن کو راحت نہیں ہے, ان کو ایسے سہارے دلا جہاں وہ جی سکے, کھا سکے روٹی. بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے کیا نام ہے اور من سے کوئی خوش نہیں ہے تو اس کو دبوچ کے کوئی کیا کرے. میں جانتی ہوں جب بھوت اترتا ہے نا, جو کان بھرنے کا بھوت ہوتا ہے, جب اترتا ہے تو بہت بھلے طریقے سے اترتا ہے. تو میں کہتی ہوں گرو پا جو کر رہے ہیں اس بیچ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. وہ جب کرتے ہیں تو بندے کی آتما سے نکال کے اس کو آئینہ دکھا دیتے ہیں, لے سچ دے, اور ایسا بتواتے ہیں کہ دوبارہ بندہ غلط کرتے وقت اس کی روح کانپتی ہے. تو میں کہتی ہوں گرو پا کے
बस कसौटी से उतरना आसान नहीं है, और कोई उतर रहा है तो मैं उससे सब बुद्धि मांगूंगी, उसके लिए हिम्मत मांगूंगी। और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतना मालूम है, काश जिंदगी ऐसी ना होती, काश जहाँ है वहीं सुख होता, काश ऐसा होता कि हम बदजात ना होते, काश एक तरफा गृहस्थी में सब सुकून खुशियाँ होती, लेकिन नहीं किया लोगों ने ऐसा हमारे साथ। तो एक घर उजड़ने की कगार पे आ ही गया, खुद हम ही मांग रहे। तो पता नहीं गुरु का देंगे जो देना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राज अंकल जी, आपको और आपके परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 12 अगस्त 2026, समय 7:13 हुए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, कल सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज। कल मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर हो गई, क्योंकि आपके नाती की पत्नी आंटी को डॉक्टर के लेके गई थी गुरु जी महाराज। क्या करें गुरु जी महाराज, इस समय बड़ी परेशानियों पे परेशानियाँ, समझ नहीं आता। पर विश्वास है मेरे बाबा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये परीक्षाओं की घड़ियां हैं जो निकल जाएंगी, कट जाएंगी बाबा। आपका साथ है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बाबा। ये कुछ समय जो आया है नेगेटिविटी लेकर, और नहीं पता कहीं से कोई चीज़ आई है या क्या भी नेगेटिव है, हमारे कर्मों के फल है, नहीं पता गुरु जी महाराज। पर बच्चा बड़ा तकलीफ़ में है, उसका बुखार नहीं टूटता बाबा। और उसको मैंने आपका जल प्रसाद कभी छुआया था। और गुरुजी महाराज, मैं मंत्र जाप करके ऐसा क्या करूं गुरुजी महाराज जो ठीक हो जाए बाबा। और जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, मेरा सत्संग ये भी है कि मैं शनिवार को किसी नई संगत को, आपकी बेटी से किसी नई संगत के साथ बड़े मंदिर गई थी, और उन्हें बड़ी आस्था थी गुरुजी महाराज, बहुत दिन से कह रही थी। तो गुरुजी महाराज अभी आज उसने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, और इस बार जब उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो गुरुजी महाराज, उसने आपके गुरुजी के मंत्र का जाप किया और को जल पिलाया, तो गुरुजी महाराज 5 मिनट में उसकी मम्मी के सिर का दर्द ठीक हो गया गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। और वो आज जब हमारे घर आई थी, वो हमारी मेड है बाबा, और हमारे यहाँ झाड़ू पोछे और उसका काम करती है, और खाने बनाने में मदद करती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत को ऐसी ब्लेस करके रखना बाबा, सबके दुख दूर करना, सबकी परेशानियां दूर करना बाबा, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम 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 कोटि 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 बार शुक्राना। अमृत बेले का शुक्राना, संध्या बेले का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे रहे हो उसका शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही वो शुक्राना बाबा। ज़िंदगी के धूप छाँव है, ये तो जाता उम्र चलेंगे बाबा, पर बाबा वो नन्हा सा बच्चा जब बुखार में तपता है तो बड़ा दुख होता है मेरे गुरुजी महाराज। कृपा करो कृपा करो कृपा करो बाबा, आपकी दया आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, आप कि हम हमेशा चढ़नी चढ़नी लगे रहें बाबा, और आपके
आप हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके नाती की तरफ से शुक्राना, नाती के अंकल के पत्नी की तरफ से शुक्राना, नाती अंकल के बेटे पूर्वेश की तरफ से शुक्राना, नातिन की तरफ से शुक्राना, नातिन के पति अंकल की तरफ से शुक्राना, नातिन के बेटे कविश की तरफ से शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना, शुक्राना दिल से शुक्राना, प्यार से शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गणेश भगवान का शुक्राना, लक्ष्मी मैया का गणेश भगवान का शुक्राना, लक्ष्मी मैया का शुक्राना, गणेश भगवान का शुक्राना, कार्तिकी महाराज का शुक्राना, शुक सुंदरी मैया का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, देव का देव महादेव का शुक्राना, 33 कोटि देवी देवताओं का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, नंदी बाबा का शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे कुबेर भंडारी का शुक्राना, दुर्गे मैया का शुक्राना, पंचमुखी बालाजी महाराज का शुक्राना, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का शुक्राना, मेरी जोरे ज्वाला माई का शुक्राना, धौलागढ़ वाली माई का शुक्राना, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मैया का शुक्राना, कलकत्ते वाली काली में कैलावी चावड़ी शक्ति मैया का शुक्राना, गणेश भगवान लक्ष्मी मैया का शुक्राना, खाटू श्याम वाले बाबा का शुक्राना, विष्णु भगवान तड़ भगवान का शुक्राना, राम भगवान सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया भरत भैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, सावरिया सेठ का शुक्राना, मेरे शत्रुघ्न भैया का शुक्राना, मेरी नंदलाल का शुक्राना, वासुदेव का शुक्राना, देव के नंदन का शुक्राना, यशोदा के लाल का शुक्राना, मेरे लल्ला का शुक्राना, लड्डू गोपाल का शुक्राना, जगत के पालनहारे का शुक्राना, सबकी लाज बचाने वाले का शुक्राना, गीता का उपदेश देने वाले का शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज। कालों के काल महाकाल महादेव के चरणों में शुक्राना, हर सिद्धि मैया के चरणों में शुक्राना, गणेश भगवान के शुक्राना, कृष्ण राधे कृष्णा के चरणों में शुक्राना, संतोषी माता के चरणों में शुक्राना ही शुक्राना, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मैया के चरणों में शुक्राना, कैला मैया, चावड़ मैया, शक्ति मैया के शुक्राना, भूमि बाबा, भैरव बाबा के चरणों में शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब मैं आपके गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। आपके चरणों में अनंतम 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 को बार शुक्राना। राज अंकल जी को बहुत 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 ब्लेसिंग देना। और राज अंकल जी आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस्ड करें, आपके परिवार को ब्लेस्ड करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बालका जी, आपकी सदा जय जय। संगत जी, गुरु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतने बुरे लोग हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। कुछ ना कुछ इल्म भेज रहे हैं। गुरुपाद जी कहते हैं, मैं चिंता मत कर, मैं सब संभाल रहा हूँ, तो चिंता मत कर। संगत जी, इस सोमवार को मैं बड़े मंदिर गई तो गुरु जी के दर्शन पाए, अच्छे से दर्शन पाए मैंने। वहाँ पे प्रसाद पाया। उसके बाद वहाँ से जब मैं जाने लगी तो रास्ता क्रॉस कर रही थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी, आ रही थी जा रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। और बहुत सारे संगत भी जा रहे थे, सड़क क्रॉस कर रहे थे। तो मैं जब सड़क क्रॉस करने लगी तो मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहा कि
کیا ہے کیا نہیں میرے سامنے دکھا، تو اس ٹائم تک اس نے بہت اسپیڈ سے ٹیمپو والا آیا، بالکل بہت ہی زیادہ پاس سے نکلا۔ سنگت جی مجھے سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ وہ ٹیمپو تو مجھے اڑا دیتا، سچ میں اڑا دیتا، جگہ ہی نہیں تھی سنگت جی، جگہ ہی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹیمپو سائڈ میں گروجی نے سائڈ میں کر دیا یا مجھے سائڈ میں کر دیا، مجھے معلوم نہیں لگا۔ ایک پل کیا ہوتا ہے، آدھا پل بھی نہیں بچا تھا، اتنی اسپیڈ سے گروجی نے چمتکار کیا ہے، میری رکشا کی پربھو نے۔ ایسے وہ ٹیمپو اتنی اسپیڈ سے وہ بالکل میرے ہی اوپر تھا، میں تو حیران ہو گئی، وہ تو مجھے اڑا دیتا اور میں کیسے بچ گئی۔ سب پرماتما کی کرپا ہے، بے انت شکرانہ کرپا، بے انت شکرانہ آپ کو، ہر پل شکرانہ کرتی ہوں۔ آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں، آپ کی سدائے جائے پربھو، آپ کی سدائے جائے۔ گرپا مجھے میری بہت رکشا کرتے ہیں، سنگت جی بہت رکشا کرتے ہیں۔ میں مارکیٹ گئی تھی تو کل کی بات ہے، مارکیٹ گئی تھی تو وہاں سے چندن ٹیکا وغیرہ لینے گئی تھی، تو میں یہیں پاس میں ہی مارکیٹ ہے، جانے لگی تو ساتھ ہی میں گھر سے نکلی تو میں نے کہا گرجی آپ، گرپا آپ میرے ساتھ چلیے، 2 منٹ کی بات ہے، زیادہ ہم جلدی آ جائیں گے۔ ایسے کہہ کے میں گھر سے نکلی ہوں، اور اس کے بعد میں منتر جاپ شروع کر دیا، من میں ہی منتر جاپ کرتے کرتے میں سڑک پہ چل رہی ہوں تو میرے ساتھ ہی اتنی پیاری چھوٹی سی یلو کلر کی بٹر فلائی آئی، ایک دم سے میرے پاس سے آئی، اور پھر میرے سامنے اڑتی رہی اڑتی رہی اڑتی رہی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں بار بار بولتے رہی جے گرو جی شکرانہ گرو جی، جے جے گرو جی شکرانہ گرو جی، آپ کے درشن دیے، آپ کی سدائے جائے جائے۔ وہ کہتے کہتے وہ غائب بھی ہو گئی۔ تب شکرانہ گرپا، آپ نے درشن دیے، میرے ہر پل آپ میرے ساتھ ہی ہیں، آپ نے مجھے بتایا، آپ کی سدائے جائے پرماتما میری، ہر پل شکرانہ شکرانہ شکرانہ، آپ کی سدائے جائے گرپا جی۔ میرے بچوں کی آپ ہر پل رکشا کر رہے ہیں، اس بات سے مجھے شانتی ملتی ہے۔ گرپا آپ میرے بچوں کو بالکل ساتھ ہیں، انگ سنگ ہیں۔ مجھے سنگت جی خوشی ہے اس بات کی، گرپا بہت صحیح حساب سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ میرے بھروسے کو بھی بنائے رکھ رہے ہیں، میرے جیسے مجھے گرپا جی پہ پورا بھروسہ ہے، تو گرپا جی ایسے ہی ہیں۔ گرپا جی بہت دھیان سے بچوں کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں، گھر کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں میرے۔ اب گھر ٹھیک ہونے لگ گیا ہے، انکل جی بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے سنگت جی۔ میرا گھر پھر سے ٹوٹتے ٹوٹتے بچا ہے، سب گرپا جی نے کیا ہے، سب گرپا جی نے کرپا ہے، گرپا جی کی مہر ہے، مہر ہے پرماتما جی کی، بہت مہر ہوئی، بہت مہر ہوئی ہے۔ بے انت شکرانہ جی، ہر پل شکرانہ، ہر پل شکرانہ کرتی ہوں، ہر سانس سانس شکرانہ کرتی ہوں گرپا جی۔ آپ نے میرے گھر کو بچا دیا، میرے انکل جی کو بچا لیا، میرے بچوں کو بچایا آپ نے دشٹ لوگوں سے۔ شنکر جی اب انتم شکرانہ کرتی ہوں گرپا جی کو، بارمبار شکرانہ کرتی ہوں، ہر پل شکرانہ شکرانہ کرتی ہے آپ کو، جتنا بھی میں شکرانہ کروں کم لگتا ہے۔ آپ کا یہ اپکار میں کبھی نہیں چکا پاؤں گی سنگت جی، گرپا جی آپ کا یہ اپکار نہیں چکا پاؤں گی کبھی بھی، 7 جنم بھی لے لو تو بھی میں یہ اپکار نہیں اتار پاؤں گی۔ آپ کی کرپا ہے، آپ کی مہر ہوئی ہے، آپ کی سدائے جائے پربھو، آپ کی سدائے جائے، آپ کی شان نرالی ہے داتا، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی مایا اپرمپار ہے پرماتما جی، میرے مہاشیو جی آپ کی مایا اپرمپار ہے، آپ نے کرشمہ کیا ہے، میرا گھر بچایا، مجھے ٹھیک کیا، میری ساری بیماریوں کو ٹھیک کیا، میرے گھر کو بچا لیا آپ نے ڈوبنے سے۔ سنگت جی آپ میں
बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सब्र में हूँ कि मेरा घर बच गया, सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, मुझे दिख रहा है अब। हाँ, अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और सब्र में हूँ कि मेरे गुरु पिता मेरे अंग संग हैं, मेरा रक्षा कर रहे हैं, हर बार हर पल रक्षा कर रहे हैं। दाता मेरे परमात्मा जी, मेरे महाशिव जी, आपको बेअंत शुक्राना करती हूँ, बारम्बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 दाते हैं आपकी सदा ही चाहिए। संगत जी, अब इस शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। अगले प्यारे से शुक्राना सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा जी, मेरी गलतियों के लिए आप कोई भी गलती हो जाए सत्संग में तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज़ गुरुपा। अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा जी, मेरे गुरु परिवार संगत जी को खुशियाँ देना, वो सारी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना प्रभु जी। अच्छी संगत, अच्छे विचार देना संगत जी को, मुझे भी देना प्रभु। दया करना प्रभु, मेहर रखना, सभी सुखी हों, कोई दुख का भागी ना रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਰੀਕ 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना शुकराना गुरु जी। हर ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90% ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਸਮਝਣ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰੀ ਘਰੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, EMI ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਵੇਚਤਾ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਨ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਰਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरुजी ने मेरा हाथ जो है वो बचपन से ही पकड़ा हुआ है, पर मुझे पता नहीं था। लेकिन इसका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुजी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर है। बहुत बड़े बड़े कष्ट थे, बहुत बड़े बड़े संकट थे, और कोई अदृश्य शक्ति थी जो हमें बचा रही थी। हमें खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा है। संगत जी, सच बता रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और बस एक भरोसा, एक विश्वास था कि भगवान है और वो हमें देख रहा है और हमसे अच्छे कार्य करवा रहा है, गलत कार्यों से बचा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। फिर भी मुझसे अनजाने में जो भी गलत काम हो गए उसके लिए मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनजाने में मुझसे कोई भी गलत काम हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ना कुछ समझ में आ रहा था गुरु जी, ना मुझे कुछ समझ थी और ना मुझे कुछ भी पता था। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, क्या हो रहा था, क्या हो नहीं हो रहा था। और गुरुजी ने बोला था जिसको आपने परेशान किया, जिसका आपने दिल दुखाया, आप उसी से क्षमा मांगो। तो गुरुजी मुझे खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और ना मुझे अभी तक ये पता है कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, किसका मैंने गलत किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही सब कुछ गलत किया है सब ने, और मुझे यही लगता है और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। मुझे तो अपना ही हानि और नुकसान दिखाई देता है हमेशा। और गुरुजी मुझे तो लगता नहीं है कि मैंने किसी का गलत किया, फिर भी अनजाने में अगर मुझसे किसी का गलत हो गया तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा था क्या नहीं। आप जानो आपका काम जाने माता रानी गुरुजी, मुझे अभी भी कुछ भी नहीं पता है। और आज गुरुजी ने बहुत अच्छा ठंडा मौसम करवा रखा है, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपने आप में ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले जैसी थी मुझको वैसे मैं अपने आप में बहुत अच्छा लगता था। अब वैसे तो ठीक है माहौल घर का, लेकिन मुझको बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। मुझको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे तो घर का माहौल है, सही हो गया गुरुजी की कृपा से, बट पता नहीं मुझको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मेरे पास कुछ बहुत बड़ी कमी सी है, इसलिए मुझको, और गुरुजी को पता है सब कुछ। है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आए गुरुजी ने मुझको कबूतर के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी आज शनिवार है और मैं रात के 9 बजने वाले हैं, 9 से भी ऊपर हो गए होंगे। गुरुजी मेरे से शुक्राना करवाना चाहते हैं, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार अनेकों करोड़ों और करोड़ों बार शुक्राना हर श्वास का। और गुरुजी ने मुझको बहुत अच्छा सत्संग सुनवाया, इसके लिए शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया, मुझको सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप जानो आपका काम जाने, आप मुझको संभाल ले। जब मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज़ मुझे संभाल लिया जी, हर बात का, हर पल का, हर क्षण का। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पसंद गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राधे 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 राधे। मुझे ना तो मैं आपसे कोई वरदान चाहती हूँ, ना मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे ये सब कुछ मालिक बनना सब चीज़ों का। मुझे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है गुरु जी। मेरी तो छोटी छोटी सी अरदासें थी, वो ही मैं इतने दिनों से आपसे कर रही हूँ, वो ही पूरी नहीं हुई। मुझ पे इतनी कृपा करिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी 2 अरदास हैं जो गुरुजी आप उनको पूरी कर दो गुरुजी।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम लख लख पार अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरु जी आज मैंने आपको जो बना के खिलाया और मेरी मम्मी ने मेरी मदद करी, वो आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझसे बनवा के आपने खाया इतने प्यार से, इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। कैसा बनाया ये बताना, इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। समस्त देवी देवताओं का, पितृ देवी का, पितृ देवता का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ये विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से पापा अंकल, मम्मी आंटी, भाई अंकल, मेरे मुझ बहन आंटी, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। सीताराम नीम करोली बाबा जी का शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, भाई गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, शेरा वाली माता जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। सीताराम नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंकर भगवान को नमस्कार 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 नमस्कार। शंकर भगवान जी को नमस्ते 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 नमस्ते। शंकर भगवान जी को नमस्कार नमस्कार। हैं पूरे शिव जी भगवान को बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते प्रणाम। राम राम सीताराम नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुझे पागल पे अपनी कृपा करने के लिए, दया करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझसे कोई भी छोटी बड़ी गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है। मैं अनजान बोलती, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, मैं फेल ही फेल हूँ। आप जानो गुरु जी, आपका काम जाने। हाथ पकड़ के पास करवाना पास करा दो, फेल कराना फेल करा दो। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मेरी छोटी छोटी 2 मनोकामनाएं थी, वो आपने पूरी नहीं करी। अब आप देख लो गुरु जी, आप अपने भक्त के साथ कैसे करते हो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझको बहुत 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 कष्ट दिया जा रहा है। मेरी छोटी छोटी 2 मनोकामनाएं थी, ऐसे भारी भरकम चीज की तो मैंने आपसे कोई प्रार्थना भी नहीं करी कभी भी। छोटी छोटी दौड़ थी मेरी, वो ही पूरी नहीं करी आपने गुरु जी। पता नहीं मेरे कौन से माड़े कर्म है या मुझसे कौन सा पाप हो गया अनजाने में, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना मुझे कुछ समझ में आ रहा अच्छी तरह। शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद। शेरा वाली माता रानी, अगर आप मुझसे नाराज हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करके मुझसे प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे अपने आप से बिल्कुल भी दूर मत करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे प्लीज़ 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 क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए गुरु जी, मुझ पर कृपा करिए, दया करिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारे संगत को जय गुरु जी। और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे गुरु जी, गुरुपा जी बहुत क्षमा कर दीजिएगा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना।